Ne možeš zagrijati taj objekt. Zovu ljudi ne radi, ne valja oprema. Buffer, ne buffer, u hlađenju, kako Fissmann to kontrolira. A recimo 14, gore je 16. Dosta ljudi su navikli na klime koje puno drugačije rade. Buffer, naš potrošač. Budemo kasnije još malo spustili u nekim drugim sobama. Koliko je bitna kondenzacija u hlađenju. Pozdrav svima, evo nas u kući u okolici Gospića, gdje smo u prethodnim videima objasnili kako se projektira grijanje i hlađenje, prvenstveno grijanje. Sam objašnjavao, u drugom videu smo objašnjavali samu kotlovnicu sa Fissmann dizalicom topline, opremom, automatikom. Stavit ćemo linkove u opis da možete pogledati ta prva dva videa, a u ovom videu danas ćemo se fokusirati prvenstveno na hlađenje. Trenutno je ljeto, ali nije neki ljetni dan, ovo baš je bila kiša, ali 20-25 stupnjeva je sad vani i objasnit ćemo kako to hlađenje zapravo s dizalicom topline, gdje tu ima puno pitanja da to ne može raditi, može, koje su prednosti i mane. Pokušat ćemo objektivno pokazati kako to izgleda i što je bitno za napomenuti. Danas je sa mnom Antonio Petar, pozdrav Antonio. Pozdrav Manje. Antonio je inženjer tehničke podrške u Fissmannu i moj bivši đak, skupa smo bio na edukaciji kod mene, tako da, bok Antonio, evo, drago mi je što si tu. Ukratko samo, koja je tvoja pozicija u Fissmannu i kako Fissmann ima tehničku podršku, ima vas dosta, pokrivate dosta toga, pa evo, čisto za ljude malo. Tako je, znači ja sam dio aftermarket odjela u Fissmannu, znači... Da, servisnik, više ono, kao se proda. Post prodaja, znači rezani dijelovi i ja sam konkretno na poziciji, znači podrška serviserima, našim partnerima, korisnicima koji ima potrebe, tako da taj dio mi pokrivamo. Da, ja sam godinama radio tu poziciju, to je po meni najbolja pozicija za učit, ali najteže, moraš znati sve ove stvari. Kako ti gledaš, u kontaktu si s tim serviserima, s instalaterima, s krajnjim korisnicima, koji je tvoj neki feedback za generalno ljude koji prate ljudi i korisnici, instalateri? Dosta je zahtjevna pozicija kao tako. Je, slažem se da ima jako puno i od strane recimo instalatera, servisera, znači nekih upita. Korisnici znaju zvati za neke banalne stvari, ne mogu se prijaviti na aplikaciju, možda samo ne prati korake koje treba ispuniti, ali slažem se, jako puno se može naučiti. Dosta sam ja i po terenu gdje onda iz prve ruke vidiš sve to ovako divno krasno na nekom videu kad se nešto predstavlja bez stvarnosti. Zapravo je tu puno nekih stvari na koje moramo obratiti pažnju da bi sustav funkcionirao kao tako. I sad prije nego što krenemo, objasnit ću malo projekti i pokazat ćemo ga šeme i to. Koji je tvoj neki feedback za hlađenje? Hlađenje vodom, dosta ljudi su navikli na klime koje puno drugačije rade nego dizalice topline. Ima tu neki detalja koji ćemo dotaknuti, ali koji je tvoj neki tu feedback i sa terena i ono što ti vidiš da je neka recimo prednost i mana hlađenja dizalicom, odnosno hlađenja vodom? Pa znači definitivno ima jako puno projekata gdje se to iz nekog razloga, znači gdje se ima jako puno projekata gdje se odvoji znači hlađenje preko klima uređaja, tu neki možda i backup ako se nešto dogodi sa dizalicom. Pa prelazna razdoblja, da, imaš neki možeš i onda i to grijat, možda sa tom. Ali definitivno, znači, sama prednost hlađenja kod dizalice, mi idemo sa, znači, temperatura vode koja kruži po sustavu je 7-8-9 godnija nego kod klime, gdje kod klima uređaja, znači, klima ide sa maksimalno minimalnom temperaturom. Što prije 5-6 stupnjeva. I onda je tu taj, mislim, ljudi kad dođe neki topli objekt i odmah pale klimu, imaš osjećaj, znači da je odmah momentalno hlađenje. Ovdje možda nije takav osjet, a zato je važno da taj sustav bude podešen i da duži period radi. Tipa, znači, da se podesi na hlađenje i konstantno... Koje grijanje, što kažemo, pališ, ide gas. A ja sad ćemo baš pokazati, kasnije ćemo sa drugom kamerom, ajmo s termokamerom, samo da vidimo. Tu smo podesili 21 stupanj. Isto je bitno za naglasiti da to ništa ne znači, nije kod klime. Kod klime podesimo i ona puše uvijek zrak, 5-6 stupnjeva i to roka i to je to. Ovdje ovisi o temperaturi vode. Sad vidjet ćemo s termokamerom da probamo loviti. Evo sad je temperatura tu nekih 14, smo malo dalju. Prvo ćemo loviti, zadržati sliku. Evo recimo 14, gore je 16. Rak lagano puše, budemo kasnije još malo spustili u nekim drugim sobama, ali koliko je bitno, znači ti sad 14
realno vani nije vani prevruće, sad vani je, ne znam, 20-ak i trebamo znati da okolica Gospića, to nije sad more. Znači, tu dosta budu, recimo, jutros je bilo 10 stupnjeva, variraju temperature i tu zato je bitno da nju pustimo i da ju pustimo zapravo da radi konstantno. Ako već ljudi hoće, ima perioda kad možda nije potrebno hlađenje, ali onda spustiti na neku temperaturu, recimo 25, održavati tu, i ako nam je potrebno onda spustiti na 21 i već tu onda ćemo samim time i prije ohladiti objekt, a ako je u kući jako zagrijana i mi sad želimo u 2 sata ohladiti kuću, nećemo. Pogotovo recimo ovo je dobro izolirana kuća, ali ima puno stakla. I tu na jugu baš su pričali jer još nije useljeno, kad se dođe da je 35 stupnjeva ne možeš to dobiti. Znači isto je ko sa grijanjem, ako je sad vani 0-5 ne možeš zagrijati taj objekt. Tako da to hlađenje vodom, to je neka prednost koju ja vidim gdje ti možeš recimo puno ugodnije, da ti ne kuše baš jako hladno i dosta je efikasno. Druga prednost Antonio, sad Fisman tu koji svi proizvođači fokusirani na izvor topline dizalicu, ima ventilokonvektora raznih vrsta, tu možeš kombinirati neograničen broj uređaja. Šta vi tu imate? Imate li tu izidne neke kanalske, tu neke opcije, razne opcije koje ljudi mogu spajati? Izidne i kanalne, uredbene, kazetne, znači postoji veliki raspon uređaja, ovisno kakav je objekt, želji korisnika da se vide, ne vide, da budu sakriveni, tako da možemo tu ponuditi jednu kompletnu paletu proizvoda. Ok, sad uvod smo pokrili, sad ćemo se fokusirati na sam projekt, odnosno kako je projektiran tu sustav hlađenja i koje su dimenzije cjevoda i ventilokonvektora. Evo sad ćemo objasniti postupak kako se računaju toplinski dobici. Ja često govorim iz struke, ljudi govore da je jako bitan projekt, grijanje, tu nam je neki glavni fokus. Kod hlađenja je to još bitnije, pogotovo kod dizalica topline, klime. Uglavnom ljudi kupe klimu i tu je bitan proračun, ali to je uzmeš 2,5-3,5 kW, 5, koliko već treba po prostoru, klima to rashladi, ajmo reći standardan sustav zrak, nema tu puno problema. Kod vode je jako bitno da znamo kapacitete, da znamo polazne temperature vode. Sad ću ja ukratko proći kako se računaju toplinski dobici. Znači postoji smjernica, odnosno norma VDI 2078 i po njoj imamo dvije vrste dobitaka. Znači imamo unutarnje dobitke topline, to je odaju ljudi, odaju rasvjetna tijela u prostoru, strojevi, neki recimo ovaj stambeni objekt, ali u nekim tvornicama su to ozbiljne količine topline koje strojevi odaju, onda imamo prolaske kroz prostoriju i neki ostali izvori. Unutarnji dobici, to je jedan dio, drugi dio su vanjski dobici. Kod vanjskih dobitaka imamo slično kao kod grijanja, znači imamo koeficijente prolaza topline i koliko smo tu proveli kroz vanjski neki zid ili krov. Imamo dodatan faktor, to su prozori, ostakljene plohe, znači svako staklo ima neki svoj koeficijent prolaza te topline i imamo tu zračenje kroz plohe i ventilaciju. Znači tu imamo puno tih nekih stvari koje su još dodatno u odnosu na samo grijanje. Antonio, sad sam tu prošao, dosta je toga, koliko se isto vi susrećete, moje neko iskustvo kad sam bio proizvođačima opreme, kao reci koliko je to kilovata, koliko se vi s tim susrećete i koliko vi isto tu pričate ili trudite se educirati i projektante i same instalatere koliko je to bitno. Kolege iz prodaje svakodnevno, znači to je to, imam kuću koja tu dizalica treba. Imam radijator, imam 5 radijatora, šta? Tako, i sad dajte vi koliko bi to. Meni je susjed rekao, on ima nešto slično, njemu je dosta 10 kW, jako je teško tu ljudima isto objasniti koliko je važan taj projekt, koliko treba, znači doći projektant, pogledati, sve izmjeriti, dobitke, gubitke i napraviti stvarni proračun, opet nije isto di se nalazimo, prema projektnim temperaturama, vidjeti koja dizalica nama treba. Tu nije ko nekad, daj, može peć, 100 vata po kvadratu. 500 kW može, dobra, super, imamo šume. Jako je bitno da se to dobro isprojektira. Znači, projektanti onda se javljaju nama di mi na temelju naših podataka o uređajima predložimo koja je to oprema koja treba biti, ali velim, projekt jako bitan i ljudi, to je možda investicija u startu, ja bih rekao čak da nije. Ali jer realno potrošiš, ne znam, 500, 1000, 2000 eura, ne znam, na projekt, a ulažeš u kuću, recimo ova kuća nekoliko stotina tisuća eura, jer danas u Hrvatskoj ispod pola milijuna eura, 200 kvadrata kuću ćeš teško. Znači, a grijanje i hlađenje je jako bitno. Tako da ja bi tu
čak uvijek ja preporučam ljudima, znam, neko hoće, neko neće. Kod novogradnje je to zakonski i tu zna biti boljih, loših projekata, ali ove neke stvari uglavnom budu dobre. Evo recimo ovdje vidiš, znači prizemlja nam je tu 2,6 kW, a kat nam je 4,5, to nam je u hlađenju. I sad prema tome mi biramo, ko što biramo radijatore, tako bili podno grijanje, tako biramo i ventilokonvektore. I sad ovdje imamo ventilokonvektore, sad ćemo pokazati samo šemu. Evo Antonio, mi smo to dosta prolazili te stvari, znači imamo primarni cjevovod koji već u onom prošlom videu malo detaljnije vidjet ćete ide PEX 32 do samog objekta iz pomoćnog objekta i onda se grana, znači ide 26 do kata i 20 ide na svaki ventilokonvektor. I sad neko bi ti rekao 20 je malo PEX, nije malo, znači za tih kilovat i pol, 2, koliko je taj... Sasvim dovoljno, prema projektu je sasvim dovoljno. Tako je, da, znači taj kapacitet, zato je bitan jer prema njemu dimenzioniramo protok, delta T i sam cjevovod. I ono što bi naglasio ovdje, nemamo snimke kad se radilo, sve je išlo iz komada, znači nema fittinga. Manji padovi tlaka, da. To je to, znači tu imamo sad taj 2 kW, u boravku je nekih 3,2 i na katu 2, to je na 7,12, znači 7 polaz, 12 povrat. Tu bi se dotaknuo kondenzacije, Antonio, koliko je bitna kondenzacija u hlađenju, sad pričamo o ventilokonvektorima i o izolaciji samih tih svih komponenti. Znači, jako je bitno da se cjevovod dobro izolira, da nemamo rošenja. Pa koliko je tu isto bitno, recimo svi ovi ventilokonvektori imaju troputne ventile koji su tu sa bypassom, znači da bi bio protok. I tu je recimo ta neka dodatna investicija, gdje kad uspoređujemo klime, možda u nekim stvarima su klime povoljnije, zgodnije. Ovdje je takav bio projekt, poanta da se može raditi. Samo se treba lijepo voditi računa o tome, jer ovisno o rošenju tipa 14 stupnjeva, 15, ovisno o temperaturi. Isto ko za klime, kak imamo odvod kondenzata, tak imamo i kod ventilokonvektora. I još prije nego što odemo u kotlovnicu, gdje ćemo pokazati malo baš na kontroleru Fissmanovom kako to funkcionira. Antonio, pričali smo te slučajeve s terena, buffer, ne buffer, u hlađenju, kako Fissman to kontrolira, ne kontrolira. Tu si pričao isto za onaj jedan slučaj, pa čisto ljudima isto koliko neke sitnice oko toga, da li si podesio temperaturu u bufferu ili sekundaru, da li Fissman upravlja, ti može znači da li to uopće radi. Da, jako je bitno i kad Fissman sve kontrolira, to nam je najbolji takav sustav. Možemo imati, isto opet ljudi idu na uštedu, pa možda uzmu neku vanjsku regulaciju za sekundarne krugove, a onda dizalica nema tu kontrolu. I opet može njoj biti, može se dogoditi da znači, sekundarni krugovi se ugase, pa onda dizalica još nema tu informaciju. Pa možda fila pa spušta temperaturu. Fila spušta temperaturu, pa ne znam, dogodi se da neko popali više ventilokonvektora nego što treba, a dizalica se baš ugasila. Tako da jako je bitno da bude ta kontrola cjelokupnog sustava, jer je opet to ono što smo pričali onda najbolje kao takvo rješenje. I još bi tu naglasio da neka, čelik uvijek govore ko kritiku hlađenja, gdje ti teoretski, praktično se može desiti temperatura ode na 0 stupnja u nekom momentu, ako nemamo protok i volumen, i da ti se za led izmjenjivač pukne. Zato je bitno da taj Fissman koji kontrolira dizalicu, da on može upravljati, da onda on sad ima algoritam, on nama sad tu ne spušta previše temperaturu, bez obzira što smo mi dali. Mi smo mu rekli na ventilokonvektoru 18, a to nam znači samo da će nam motor ventilatora vrtiti. A nama ide voda, ne znam, 10, 11, 12 stupnjeva. Neće nam rasladiti, znači moramo tu cijelu, recimo taj neki holistički pristup. I pričao se samo još da ljudima objasnimo taj primjer koji je bio ono problem kad su se ljudi žalili da ne rade hlađenje, a zapravo je bilo krivo podešeno. Da, zapravo zovu ljudi ne radi, ne valja oprema, ali stvari parametara opet koji nisu bili ispravno podešeni i zbog toga je bila tu da nisu mogli spustiti temperaturu polaza i ljudima puhalo topli zrak. A zašto bilo je senzor u bufferu? Kako se ono bi rekao? Bila znači, neka... trebalo je biti podešeno, budući da nije sekundarne pumpe, znači Fissman nije pratio, dizalica nije pratila, trebalo je biti onda podešeno kao da nam je buffer naš potrošač. I kad smo to riješili, onda je bilo dobro. Da, eto, znači to je jako isto poruka. Puno, mi tu pričamo, neki gledaju iste stvari, stalno teme, ali većina ljudi i teško je razumjeti, ja ne razumijem i ti ne razumiješ, znači tu pričamo svi međusobno, koliko taj cijeli pristup, i zato i ovi videi da ljudi više vide neke te primjere iz prakse. Iz prakse, da. Da, i
to je to oko kuće, oko samog tog objekta i sad ćemo pokazati za ovaj prvi dio videa malo oko parametara u hlađenju, odnosno šta je bitno možda na Fissmanu podesiti oko hlađenja, pa ćemo u idućem videu objasniti detaljno parametre hlađenja. Evo sad ovaj zadnji dio videa o hlađenju. Antonio će tu malo više pokazati kotlovnicu sa Fissman opremom, šta je bitno, kako je bitno. Ja sam objasnio u prethodnom videu malo o kotlovnici, ali sad će Antonio više sa strane Fissmana i sa strane samih komponenti kako to sve izgleda. Fissman kotlovnicu imamo Vitokal 200S dizalicu topline koja je freonski spojena sa, znači vanjska jedinica freonski spojena sa unutarnjom jedinicom. Dolazimo do razdjelnika, ovdje imamo 3 kruga grijanja, znači direktni krug grijanja dizalica znači može voditi bez proširenja. Tu imamo i hlađenje na tom krugu, također po potrebi možemo uključiti i grijanje kroz ventilokonvektore i imamo znači 2 miješajuće pumpne grupe za podno grijanje. Također znači u ponudi mi imamo odmah automatiku koja se direktno spaja na miješajuće pumpne grupe. Da, znači Mario, ti si već objasnio, zbog takvog tipa objekta i same komocije, znači imamo dizalica zagrijava buffer ili hladi od 100 litara, imamo potrošnu toplu vodu 300 litara spremnik, na povratu imamo znači magnetni hvatač nečistoća. Tu možda nije loše spomenuti da korisnici se možda trebali malo uključiti pa po potrebi provjeriti da li ima nekih nečistoća u sistemu i po potrebi očistiti filter. Znamo je svi koliko nam može stvarati problema sama nečistoća u sustavu. Tu bi se ja još uključio da neki serviser dođe, ne znam, 50 km, očisti filter, to će koštati 50, 100, 200 eura, ne znam, lupam iz glave, a to možeš sam napraviti. To možeš sam i nije nešto komplicirano, uspoređujući s nekim stvarima što čistimo ovako. 2 ventila i ispusta. Tako da definitivno samo čišćenje hvatača nečistoća je zapravo jako jednostavno. Skinemo izolaciju, prije toga ugasimo dizalicu, zatvorimo ventile, skidamo magnet, očerafimo čep, otvaramo ventil i malo isperemo sustav. Evo ovdje samo prikaz kad smo već kod buffera, to je sad moja ruka, kako je izoliran buffer, znači sad radi u hlađenju i vidi se kako je 25-26, znači okolna temperatura, a tu vidimo primjer ručke ventila koja se tek treba izolirati, još nekih stvari koje nisu izolirane, znači kako je hlađenje radi, a buffer je izoliran. I možda ćemo i ovdje vidjeti još i na ovoj ručki. Da, trenutno je, ne znam, tu je na ručki ventila 11 stupnjeva, još se sve radi, još sve treba izolirati, ali bitna stvar, pogotovo hlađenje i u grijanju, naravno da ne gubimo toplinu u kotlovnici, ali tu se vidi kako je dobra izolacija buffera. Evo, pokazali smo unutra, znači unutra je sad hladno, 13, 14, 10 stupnjeva, pokazali smo kako ispuhuje ventilokonvektor, vani je sad grijanje. Vani ćemo sad uloviti, znači s termokamerom, znači na izmjenjivaču vanjskom je 30 stupnjeva, tu na glavi ventilatora je 47 jer se on zagrijava, a probat ćemo iz bočne strane vidjeti ako uspijem šta s kamerom. Da, znači praktički po površini izmjenjivača je sad je tu 29 i da vidimo koliko je sad ovdje isto 28, 29. Tu nam je na stražnoj strani isto 29. Znači to nam je onih nekih 18-19 bara, znači to nam je sad u hlađenju, vanjska nam jedinica radi u grijanju. Kad nam je u grijanju, tih 30 stupnja, odnosno 19 bara nam je unutra, a van nam je isparivač. Tako da to je bitno kod hlađenja za pokazati. Evo, hvala što ste pratili ovaj prvi video o hlađenju, gdje smo se potrudili objasniti sve detalje bitne oko hlađenja. U idućem videu ćemo objasniti u kotlovnici same elemente i parametre, odnosno gdje se što spaja na Fissman dizalici topline.